کا دنیا میں بجا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ فیضان اعلی حضرت جاری ہے۔ اس ضمن میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ خوش نصیبی کہ آج 25 صفر المظفر ہے، 1434 سنہ ہجری۔ آج میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی شب عرس ہے۔ ویسے مثال آپ کا 25 صفر المظفر کو دوپہر 2:38 پر ہند کے وقت مطابق 2:38 پر ہوا تھا، جبکہ پاکستان میں 2:08 ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ میں 12:08۔ آئیے پہلے اچھی نیتیں حسب حال بڑھا لیتے، اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، اللہ نے توفیق دی تو مزید اگر سلسلہ جاری رہا اس پہ بھی شرکت کروں گا، علم دین حاصل کرتا رہوں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیکی کی خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تو جو دو زانو نہیں ہے اگر مناسب خیال فرمائے تو ہو جائے، پھر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو مہذب طریقے پر بیٹھ جائیں، پھر تھکن دور ہو اللہ توفیق دے پھر دو زانو۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا، گورنے جھگڑنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع۔ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ حتی الامکان نگاہ نیچی رکھ کر بیٹھوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر، ایصال ثواب بارگاہ جناب رسالت آب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار
आइम्मा मज़ाहिब अरबआ, आइम्मा सलासिल अरबआ, हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली, बिलखुसूस सैयदी आला हजरत सदर शरीयत सदरुल अफाजिल कुतुब मदीना मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मुश्ताक, हाजी जमजम रजा, तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन, और जिन्होंने अब तक मुसलसल फैजान आला हजरत में कमो बेश 1 घंटा 12 मिनट रोजाना शिरकत की, नीज इस हफ्ते से शुरू होने वाले मदनी मुज़ाकरों में 12 रात पाबंदी से शिरकत की नीयत करने वालों को भी इसका सवाब पहुंचे। बिलखुसूस जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदनी काफिलों में मनाएंगे, उनको भी सवाब पहुंचे। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। 10, 11, 12 तारीख 3 दिन के मदनी काफिले भी सफर करते ना, ताकि अतराफ गोट गांव सब जगह भी जश्न विलादत की धूम मचती है। इससे और भी बहुत फवाइद है। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्वाब दे पाऊं ये जरूरी नहीं, बन पड़ा अर्ज करने की कोशिश करूंगा। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए, मुझे आए बाएं शाएं करता अपने मौक़िफ़ पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए, मुझे आए बाएं शाएं करता अपने मौक़िफ़ पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन रजा अत्तारी, मैं हिंद महाराष्ट्र के शहर ताजपुर शरीफ से बरेली शरीफ हाजिर हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल आशिकाने आला हजरत जो है बरेली शरीफ में हाजिर होते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आशिकाने आला हजरत की रेल पहले इतनी ठंड में भी अल्हम्दुलिल्लाह आशिकाने आला हजरत जहाँ 3 और 4 का डिग्री सेल्सियस तापमान चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल आशिकाने आला हजरत आ ही रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान। और मुर्शिद करीम की बारगाह में मेरा सवाल ये है कि हमने अपने पीरो मुर्शिद सैयदी आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहर बरेली में किस तरह रहना चाहिए, मुर्शिद के शहर का किस तरह एहतराम करना चाहिए और मुर्शिद की बारगाह में किस तरह हाजिरी देनी चाहिए। बापा जान आपसे अर्ज है कि आशिकाने आला हज़रत को बस हाजिरी के आदाब सिखा दें, बहुत बहुत मेहरबानी होगी बापा जान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीनतुल मुर्शिद बरेली शरीफ की हाजिरी आपको मुबारक। इमाम अहले सुन्नत के मज़ार फायजुल अनवार की ज़ियारत मुबारक। वहां सर्दी तो इतनी सख्त होती है कि वहां यानी सुना था कि पानी जो है ना ये पाइपों के अंदर जम जाता, नल से निकलता नहीं है। तो अब यानी कि 3-4 डिग्री रह गई है वहां टेम्परेचर, तो वाकई वहां सर्दी खैर माइनस से नीचे जाती तो बर्फ होता है, सुना यही है। लेकिन यह कि सर्दी वहां ठीक ठाक है, इनकी बातों का अंदाजा हो गया। ऐसे में आशिकाने आला हज़रत का वहां जमा होना वाकई ये भी एक सादत दर सादत है। अल्लाह सबकी हाजिरियां कबूल फरमाए। मेरी दरखास्त ये है कि मेरी तरफ से मेरे आका आला हजरत की
खिदमत में 25 मरतबा सलाम अर्ज कीजिएगा और मेरी दुआए मगफिरत बेहिसाब की दरखास्त कीजिएगा। मज़ारात तय्यबात पर हाजिरी के आदाब ये है कि कदमों की तरफ से हाजिर हुआ जाए, सिराने की तरफ से नहीं, पीछे की पीठ की तरफ से नहीं, बल्कि कदमों की तरफ से। वो साहिब मज़ार हो या ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ हो। बुजुर्गों की बारगाह में पीछे से हाजिरी देना अनसब नहीं है, बल्कि कदमों की तरफ से, या समझो चेहरे के सामने से आए। तो बहरहाल ये कि मज़ार पर कदमैन शरीफैन मुबारक कदमों की तरफ से हाजिर हो और किबले को पीठ करके खड़ा हो। तो जब और चेहरे की तरफ खड़ा हो, किबले को पीठ करके, और कब्र और जाइर इन जो खड़ा है वो, इसके दरमियान 4 हाथ का फासला हो, यानी तकरीबन 2 मीटर का फासला हो, और वहां खड़े होकर निहायत अदब से सलाम अर्ज करे। मसलन अस्सलामु अलैका या सय्यदी। अब साहिब मज़ार का नाम अगर मालूम है तो ये कहने में भी हर्ज नहीं है, अस्सलामु अलैका या सय्यदी इमाम अहमद रजा, या जो अलकाब बोल सकते हैं वो भी बोलने में हर्ज नहीं है। सलाम अर्ज करने के बाद अब ईसाले सवाब जो चाहे करे। बेहतर ये कि कम से कम ऐसा हो कि 3-3 बार अव्वल आखिर दुरूद के सूरह फातिहा और 11 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ ली जाए, और इसका सवाब बारगाह रिसालत में नजर करने के बाद तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को नजर करते हुए औलिया किराम को नजर करे, और खुसूसन साहिब मज़ार को इसका इसाले सवाब करे। यानी ये कह के इनको पहुंचे, साहिब मज़ार को या इमाम अहमद रजा खान को पहुंचे, नाम ले लिया। अब इसमें यह है कि ना कब्र को हाथ लगाए, ना कब्र पर होंठ रखे, ना चूमे। ये आदाब में अर्ज कर रहा हूं। अगर किसी ने कब्र को चूमा तो गुनाहगार नहीं है, मगर आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो आदाब बयान फरमाए हैं, मैं उन्हीं की रोशनी में आपको अर्ज कर रहा हूं कि हमारे आला हजरत मज़ार शरीफ यानी कब्र को चूमने की इजाजत नहीं देते। तो कब्र को चूमे नहीं, कब्र को हाथ भी ना लगाए कि जब 4 हाथ दूर रहना है तो फिर वो हाथ पहुंचेगा कैसे। हाँ, जब यानी कि फूल रखेगा तो ज़ाहिर है कि फिर हाथ टच होगा। अगर हाथ यूं लगा लिया बरकत के लिए तो हरज नहीं है, लेकिन हमारा लिए कि वो कब्र चूमना जो है इसकी इजाजत नहीं दी आला हजरत ने। इस तरह औरतें भी मज़ारात पर हाजिर न हो, सरकार आला हजरत ने इस पर भी सख्ती फरमाई है। और आला हजरत के मज़ार पर जहां तक मेरी मालूमात है कि औरतों की हाजिरी पर पाबंदी है, और मैं जिन दिनों हाजिर हुआ उन दिनों भी कोई औरत मज़ार पर मैंने आमद और रफ्त औरतों की नहीं देखी थी। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह, आला हजरत थे, इनकी कब्र शरीफ भी, बल्कि इनके यहाँ जितने भी अहले खानदान आराम फरमाए सबकी कब्रें जो है वो सुन्नत के मुताबिक बनाने का एहतमाम किया गया। एक बालिश्त या थोड़ी सी ऊंची, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े मज़ारात जो है वो बना दिए जाते हैं ऊंचे ऊंचे, तो ये सुन्नत नहीं है। सुन्नत एक बालिश्त, ये बालिश्त इसको बोलते हैं, यानी गालिबन ये बालिश्त बनेगी 9 इंच 10 इंच की बनती है बालिश्त, मेरा अंदाजा है। तो थोड़ा सा ऊपर चला गया
तो कोई हर्ज नहीं है। हो एक बालिश्त और कोहान नुमा इस तरह, ये कोहान है ना, ऊंट का कोहान जिस तरह होता है, तो इस तरह कब्र होनी चाहिए, दोनों तरफ स्लोप हो और बीच में समझोगे ये एक नोक की तरह उभार हो। तो हमारे चौखूटी कब्र बनाई जाती है, तो ये भी सुन्नत नहीं है। सुन्नत वही है जो मैंने अर्ज किया कि कोहान नुमा हो और एक बालिश्त या कुछ ऊंची। तो आम कब्रें भी इस तरह बनानी चाहिए, औलिया किराम के मज़ारात भी इसी तरह बनाने चाहिए। अब आम तौर पर इस पर उर्फ ही कह ले एक तरह का कि मज़ारात ऊंचे ही देखे जहां भी बनते। तो खैर इस उर्फ को मैं कोई वो मतलब वो नहीं कहता कि अब सुन्नत छोड़ दी जाए, इसी उर्फ का एतबार किया जाए। अलबत्ता इसमें कोई गुनाह नहीं लिखा कि जो इससे ऊंची बना ले तो वो गुनाहगार हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो खैर सुन्नत में अजमत है। अपने अजीजों की जब भी कब्र बनाए तो कोशिश करें कि एक बालिश की बने और पक्की भी कराएं, तब भी इसको इसी तरह एक बालिश की तरकीब रखें और कोहान नुमा रखें, मगर बीच में थोड़ा खला होना चाहिए कब्रों में। मज़ारत औलिया का अपनी जगह पर हिसाब किताब सही, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूं। बल्कि जहां भी अगर औलिया किराम के मज़ारात पर भी खुली रखें तो कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है, ताकि उसमें कोई सब्जा वगैरह घास उग सके। अब फूल रखेंगे वो जाहिर है कि मुरझा जाते हैं, तो अगर घास होगी तो वो उसको पानी मिलता रहेगा, ग़िज़ा मिलती रहेगी, तो ज्यादा देर वो तरोताजा रहेंगे। तो जब तक ये तरोताजा रहेंगे तो तस्बीह करेंगे, तो इससे जो साहिब कब्र है उनका दिल बहलता है। अब चूंकि मज़ारात पर इमारत होती है, गुंबद होता है, तो इसलिए वहां ये घास वगैरह रह नहीं सकती, उसको ताजा हवा धूप वगैरह नहीं मिलती, तो हरज भी नहीं है। लेकिन मैं अवामुन नास में कम से कम ये कि कब्रों पर ऐसी कोई तरकीब हो कि पक्की तो पूरी ऊपर से पक्की बनाने के बजाय अगर बीच में थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया जाए ना, तो इसमें घास वगैरह उग जाए, तो ये फायदा है, मैयत का फायदा है इसमें। ये मशवरतन अर्ज कर रहा हूं। तो बहरहाल ये कि मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के मज़ार शरीफ पर हाजिरी के ज़िम्न में ये मैंने चंद फूल, और ये भी एक अदब है कि अहलुल मज़ार को पीठ ना करे। जिस तरह आया था उसी तरह उल्टे कदम लौट जाए, न पीठ करके पलट कर अबाउट टर्न करके ना जाए, बल्कि उल्टे कदम थे और दरवाजे से बाहर निकले। ये भी एक अदब है, अगर कोई नहीं करता तो गुनाहगार नहीं है। बाद अब्बा नसीब। बापा आप बरेली शरीफ का तस्करा करें, सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तस्करा फरमा रहे। हमारे इस्लामी भाई वहाँ हाजिर हैं और ये बरेली शरीफ के मनाजिर। माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बरेली शरीफ आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के उर्स की मुबारक रात है। आइए मिलकर अर्ज करते हैं। फिर बरेली शरीफ जाऊं मैं, फिर बरेली शरीफ जाऊं मैं, और बरकते मुर्शिदी की पाऊं मैं, बरकते मुर्शिदी की पाऊं। कर लो रोज़े का खूब नज़ारा, वाह क्या बात आला हज़रत की, वाह क्या
عرس اعلیٰ حضرت ہے، ذکر اعلیٰ حضرت ہے، اور الحمدللہ بریلی شریف کی بھی زیارت کی ہم نے آپ کے ساتھ۔ بابا آپ کو بریلی شریف کی حاضری یاد آ گئی ہوگی، تو اس بریلی شریف میں مبارک شہر میں جب آپ کی حاضری ہوئی تھی تو اس کی یادیں اگر کچھ ہمیں بتائیں تاکہ ہمارا شوق بھی اور بڑھے۔ بعض یادیں ایسی ہوتی ہیں کہیں جانے پر کہ اس کا بیان نہیں کیا جاتا۔ اچھا شوق بڑھے تو یہ جتنے حاضرین کم از کم بیٹھے انہیں بتا دیں کہ بریلی شریف میں حاضری کا کس کو شوق نہیں ہے، پھر اس کا اپنے شوق بڑھائیں۔ آپ کو شوق نہیں ہے؟ سب کو ہے باپا شوق، سب کو ہے نا شوق؟ شوق ہے تو کس کس ماشاءاللہ کو شوق باپا تو ہے۔ کے اس واقعات کو سننے کا شوق ہے کہ وہ واقعات بھی سنیں باپا کے؟ باپا ان کو واقعات سننے کا بھی شوق ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی۔ اب میں اپنے منہ سے بولوں کہ میں بریلی کی گلیوں میں ننگے پاؤں گھومتا تھا، اب میں بولوں کہ مزار پاک کے باہر میں نے لوٹ لگائی تھی، اللہ اللہ، تو یہ بولنے والی باتیں تو سب نہیں ہے نا۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ آبائی قبرستان بھی ہم جاتے تھے، 2 بار حاضری ہوئی ہے میری، تو سرکار اعلیٰ حضرت کا آبائی قبرستان جو ہے وہ قریب ہی ہے، تو پیدل ہی راستہ ہے، وہاں بھی حاضری دیتے تھے۔ وہاں دادا جان ہیں، والد صاحب ہیں، مولانا حسن رضا خان بھی ہیں وہاں، اور بھی اعلیٰ حضرت کے خاندان والے وہاں آرام فرما رہے، تو جب بھی گئے وہاں حاضری ضرور دی ہے قبرستان میں۔ تو بریلی شریف ہے ہمارا، تو وہ مدینۃ المرشد ہے نا، ہمارے مرشد کا مدینہ ہے۔ مدینہ کے لفظی معنی شہر، مرشد کا شہر ہے۔ نہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مدینہ منورہ کا درجہ نعوذ باللہ ہم بریلی کو دے رہے، معاذ اللہ، یہ مراد نہیں ہے۔ جیسے اجمیر شریف کو بھی عشاق مدینۃ الہند بولتے ہیں، ہند کا مدینہ۔ اللہ اللہ، اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، یعنی جلوہ گہ اعلیٰ حضرت ہے تو، اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، اور بلمی جلوہ گہ اعلیٰ حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، آمین آمین آمین۔ تو اب مطلب کہ ابھی تو بابا امرود بھی نہیں آیا اور وہ انجیر بھی نہیں آئی ہے، بابا کو ایسی صورت ہے ہاتھ بڑھا اور ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ میں دے نہیں سکوں گا کیونکہ میرے کو جس طرح ملے نہیں ہے، آج ملے ایک چٹھی کے ساتھ مدنی چینل کے لیے، یہ اس پہ لکھا ہوا تھا۔ ہاں تو آپ نے بھی بول دیا یوں۔ اب مدنی چینل کو کھلاؤں
पता नहीं मैं खा सकूं कि नहीं खा सकूं, लिखा हुआ इतना ही था मदनी चैनल के लिए। अभी शायद मैं कल वो सुन लिया होगा ना कि वो मदनी चैनल पर अमरूद और अंजीर के बाहर होगी, तो भेजने वालों ने भेज दिया, अब वापस देने पड़ेंगे हमको। हो सकता है हो सकता है कि अभी को पैगाम आ जाए आपकी ये बातें सुनकर। नहीं हो नहीं, सकता है पैगाम आ जाएगा, आप खा सकते हैं। हाँ, खा सकते हैं या जो भी आ जाए, या दे सकते हैं। कुल्ली इख्तियारात भी तो देते ना लोग। जी बाबा क्या फरमाते हैं? पहले अमरूद के अंजीर, अमरूद के बारे में मदनी फूल। आज जी अमरूद ये बहुत उम्दा फल है। अब इसके बारे में मेरे पास बहुत तफसील है, मैं मुख्तसरन एक हिकायत भी अर्ज करूंगा इसमें। एक साहब का कहना है कि मैं गूनागूं बीमारियों में मुब्तला था, इनमें से चंद ये हैं। हर वक्त सर जकड़ा रहता था, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था, तबीयत बोझल बोझल, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, कंधे बंधे हुए, आसाब खिंचे हुए, पेट में गैस, तबखीर, बेचैनी, इजाबत गैर तसल्ली बख्श, कब्ज कुशा दवा खा लूं तो आर्जी फायदा, बवासीर की अलामत बाजू का जाहिर हो जाती, पेट बढ़ रहा था, जिस्म को खाना पीना लगता नहीं था, दिल की धड़कन खुद ब खुद तेज हो जाती। मैं बहुत बड़ा अफसर भी था, आला मेडिकल सहूलियात भी मुझे मुयस्सर थी, लेकिन मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की वाला हिसाब था। और इतना डिप्रेशन यानी मायूसी मुझे होती, तो टेंशन बढ़ता कि कभी कभी खुदकुशी करने को दिल चाहता। एक बार मुझे एक बूढ़े साहब मिल गए, और उन्होंने अपना बताया कि मैं भी बहुत तकलीफों में था, घबराहट, बेचैनी, कमजोरी, दिमागी आसाबी खिंचाव, हाफजा कमजोर वगैरह वगैरह। टांगों ने काम करना तकरीबन छोड़ दिया था, जिस्म, जिगर, बदन, मैदा सब तबाह हुआ पड़ा था। किसी ने मशवरा दिया आबोहवा तब्दील करो, तो मैं पहाड़ी इलाके की तरफ निकल गया। वहां अमरूद बहुत मिलते थे, मैंने खूब अमरूद खाए। एक मुझे पहाड़ी बूढ़ा मिल गया, वो मुझे कहने लगा कि आप ये अमरूद ना खाए। मैं कह ए लो ये अमरूद खाए। इस तरह उसने मुझे ऐसा नरम अमरूद दिया कि जिसको लोग सड़ा हुआ समझते फेंक देते, बोला ये खाओ। अब मैं बहरहाल उसकी बात रख ली और मैं ये खाने लगा। उसने मुझे एक मिर्च, वो काली मिर्च की पुड़िया दी, पिसी हुई काली मिर्च। बोला अब जब भी अमरूद खाओ तो सिर्फ नरम अमरूद खाओ, बिल्कुल नरम, फेंकने जैसे नरम, और इसमें काली मिर्च छिड़क कर खाया करो। तो मैंने वो खाना शुरू कर दिया, और हैरत बाला हैरत के मेरी तबीयत संभलनी शुरू हो गई। मेरी नींद की कमी दूर हुई, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ, कब्ज से मुकम्मल निजात मिल गई। मैं समझा कि आबोहवा की तब्दीली का असर होगा। तो 2 हफ्ते वहां रहकर फिर मैं अपने आ गया गांव। फिर मेरे को यूं लगा कि ऐसा तो नहीं कि ये अमरूद की बरकत है। मुझे ये डर लगा कि मेरे को कहीं मरज फिर ना आ जाए, एहतियातन मैं अमरूद खाऊं। तो मैंने फिर वो नरम अमरूद काली मिर्च छिड़क कर खाने शुरू कर दिए।
काली मिर्च खत्म हो जाती, दूसरी पिसवा लेता और वो इस्तेमाल करता। नाश्ते में सिर्फ अमरूद खाता, दोपहर को सादा गिजा खाता। तो मेरी ये कोई बीमारी पलट कर नहीं आई, बल्कि मैं बेहतर से बेहतरीन सेहत की तरफ लौटने लगा। वो ठेलों पर जो सबसे वो 3rd क्लास अमरूद होते हैं ना, नरम नरम, मैं वो खरीद लेता और वो काली मिर्च छिड़क के खाया करता। चंद ही हफ्तों में मैं बिल्कुल तब्दील हो गया, मुकम्मल सेहतयाब हुआ। और फिर मैंने बहुत सारे मेरी तरह के मरीजों को मैंने अमरूद खाने के मशवरे दिए, और जिसने खाया उसने तारीफ की कि यार हमको फायदा हुआ। तो फिर किसी हकीम साहब से राब्ता किया कि मैं ये अमरूद खाए इस तरह कहीं को आगे चल के इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज है, मैंने खुद इसके तजर्बात किए, और अगर मैं अपने वाकया लिखना चाहूं तो वो दफ्तर भर जाए। वाह। फिर वो हकीम साहब कहने लगे कि ये फवाइद सख्त, कच्चे और तुर्श यानी खट्टे अमरूद के नहीं है। वो अमरूद जो बिल्कुल पका हुआ और निहायत नरम हो, या लेकर घर में रख दें ताकि ये पड़े पड़े नरम हो जाए। फिर हकीम साहब कह रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर, मैदे की गैस, तबखीर, पेट का बढ़ना, हाथों के कीड़े, बवासीर, जोड़ों और कमर का दर्द चाहे जितना भी पुराना क्यों ना हो, दिल की घबराहट, बेख्वाबी यानी नींद ना आना, कि आदमी अदविया खा खा कर थक गया हो, जिगर मसाने की गर्मी, निगाह की कमजोरी, आसाबी थकन के लिए निहायत मुफीद है। औरतों में लिकोरिया या अंदरूनी वर्म यानी सूजन, वो वर्म कितना ही पुराना हो, यहां तक कि अगर बे औलादी यानी भांज भी है औरत, तो मेरा तजर्बा, वो हकीम साहब कह रहे हैं कि मेरे तजर्बात में यह है कि नरम अमरूद खाने वाला मायूस नहीं होता। आए हाय। इस तरह नौजवानों के मसाइल जो मैं वजाहत से नहीं लिख सकता, वो हकीम साहब कह रहे हैं, इनके लिए अमरूद एक अनमोल तोहफा और वसीला है, शिफा है। तो अमरूद में जो है ना, यानी कि बहुत सारी अल्लाह ताला ने वो खूबियां रखी है। एक ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक अमरूद ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है, जिसमें फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, फोलिक एसिड, पोटाशियम, कॉपर और मैग्नीज बकसरत पाया जाता है। इसी वजह से अमरूद को सुपर फ्रूट्स कहते हैं। इन्हें सुपर फ्रूट्स में उसको शुमार करते हैं। अमरूद में पाया जाने वाला मादा लाइसोपिन या लाइसोपेन कैंसर से तहफ्फुज फराहम करता है, और अमरूद के इस्तेमाल से गदूद के कैंसर से बचा जा सकता है। अमरूद बुलंद फिशार खून यानी हाई ब्लड प्रेशर से भी बचाता है। और कोलेस्ट्रॉल की सतह को भी लेवल पे लाता है, नॉर्मल करता है। दिल की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए अमरूद इंतहाई मुफीद फल है। हाल ही में की गई जदीद तहकीक के मुताबिक अमरूद और इसके पत्ते ज़ियाबेतुस यानी डायबिटिक्स के मरीजों के खून में शामिल होकर शक्कर यानी शुगर की सतह कम करने में मदद देते हैं। जबकि अमरूद में पाया जाने वाला फाइबर, प्रोटीन और विटामिन
वजन कम करने में भी इंतहाई मुफीद है। तो बहरहाल ये कि अमरूद बहुत उम्दा ग़िज़ा है, उम्दा फल है, उम्दा नेमत है अल्लाह ताला की अता करदा। इसमें यह है कि बाज लोग अमरूद के बीज फेंक देते हैं, तो बीज इसके फेंकने नहीं चाहिए। यानी कि असल जो कुछ है ना, इसके बीज में कमाल है। बीज के साथ गुदा भी होता है ना, ये बीज में ज्यादा कमाल है। जहां तक मेरी मालूमात है, जब बहुत बरसों पहले किसी हकीम ने मुझे मशवरा दिया था अमरूद खाने का, तो मैंने कहा कि इसके बीज खाए जाए या इसका ये जो मोटा मोटा ऊपर तह चढ़ी हुई है। तो बोला आपकी मर्जी है, तह खाएं फेंक दें, आप बीज फायदे वाले इसके। मुझे यूं कहा था, इसके ऊपर के उसको लिफ्ट ही नहीं कराई थी। और यानी इसी को आजकल हम खाते, बीज फेंक देते। बीज इसके गोल गोल है, ये पेट में सारी पूछल लगाकर, झाड़ू लगाकर अंदर जो भी अचरा कचरा है उसको निकाल देते। जिसको कब्ज हो ना, वो अगर ये मेरा ख्याल है 3-4 अमरूद खा ले ना, तो किसी चूरन की जरूरत ना पड़े। अमरूद मसूड़ों के वर्म और यानी सूजन को दूर करता है, मसूड़ों से जो खून आता है उसको रोकता है। अगर बाकायदा तौर पर कुछ दिन अमरूद बिना नागा खाया जाए। ये लो भाई, गले की खराबी और खांसी का इलाज, ताजा पका हुआ ठोस अमरूद लेकर गुंदे हुए आटे में लपेटकर कुछ देर आग में दबा दे, और जब आटा सुर्ख हो जाए तो निकाल कर अमरूद खा ले। चंद रोज इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह गले की खराबी, सांस की नालियों और काली खांसी का ये मुजर्रब इलाज है। वाह माशाअल्लाह, ये लिखा है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अमरूद खाने के अलावा इसके पत्तों का रस चेहरे पर लगाने या पत्ते उबालकर उसके पानी से मुंह धोने से चेहरे में निखार आता है, चमक दमक बढ़ती है, दिलकशी पैदा होती है। और अमरूद में मौजूद विटामिन्स और पोटाशियम जिल्द को झुर्रियों से महफूज रखते हैं। बूढ़ों की झुर्रियां पड़ जाती हैं, तो अमरूद खाने से झुर्रियां भी दूर होती है। माहिरीन के मुताबिक जिल्द यानी स्किन की हिफाजत के अलावा अमरूद हाजमा बेहतर बनाने, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने और वजन कम करने में भी मुआविन साबित हो सकता है। ये अपने बाबुल मदीना में मलिर की तरफ जो अमरूद पहले तो आते थे, मलिर के अब पता नहीं आते, तो वो छोटे गोल साइज के छोटे छोटे होते हैं, ये अंदर से लाल निकलते, मीठे भी होते। बाकी जो लंबे लंबे अमरूद होते हैं ना खूबसूरत से, मेरा अपना तजर्बा है कि वो कम मीठे होते, खास मीठे नहीं होते, गोल ज्यादा मीठे होते। ये मैं बाबुल मदीना की बात कर रहा हूं, दुनिया भर की बात नहीं कर रहा। जो दुनिया में हर जगह अमरूद होते कमोबेश, और हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है। बड़े बड़े इतने मोटे मोटे इतने बड़े बड़े अमरूद देखे मैंने, वो बड़े बड़े अमरूद एक आदमी खा भी ना सके। मुंबई में भी देखे थे बहुत बड़े बड़े अमरूद होते। पापा इसके बीज चबाने चाहिए या ऐसे ही निगल लेने? सल्लू अला हबीब। पापा अमरूद के बीज चबाने चाहिए या ऐसे ही निगल लेने चाहिए? दोनों सूरतें दुरुस्त है। थोड़ा सा टक मार ले तो अच्छा, कुछ टक लग जाए, कुछ साबुत चले जाएंगे, लेकिन इसका लिखा कुछ नहीं है कि चबा कर खाए या निगल ले। ये असल गोल होते हैं, इसलिए ये कहीं अंदर चुभेंगे नहीं आंतों में जाकर, और इसके इर्द गिर्द ऐसा लेसदार मादा कुदरती होता है कि इसको कहीं भी चिपकने नहीं देगा ये, बल्कि जो अंदर के कचरे को लेकर निकल आएगा। दांतों में कहीं कहीं पापा इसके जो बीज है ना वो उमूमन फंसने का इम्कान रहता है, तो ऐसी सूरत में
وضو کرتے وقت کیا جیسے امرود کھایا اور اب وضو کرنا ہے تو اس پر اس کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں دانتوں میں کہیں کھرکی وغیرہ میں یا اس کے کوئی بیج وغیرہ پھنس نہ گئے ہوں؟ ہاں ظاہر ہے کہ اگر دانتوں میں پھنسا رہ گیا تو کھڑکیوں میں دانتوں کی پانی پہنچانا وضو میں سنت موقدہ ہے کہ دانت کے کل پرزے میں چلا جائے، اور غسل میں فرض ہے. تو امرود ہو یا کوئی چیز بھی ہو، بوٹی کے ریشے ہی کیوں نہ ہو یا پان کی چھالیاں، تو یہ نکالنا ہوگا اور بھرپور کوشش کرنی ہوگی نکالنے کی. خوب پانی کلی بھر کے ہلاتے رہیں، خلال سے نکالیں. اب اس کے باوجود نکلتا ہی نہیں ہے تو دانتوں کو زخمی کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اب نکالے اور زخمی ہو جائے گا دانت تو پھر معاف ہے. اس میں ضمناً اگر ایک مسئلہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جیسے کہ ایک شخص نے مطلب اپنے طور پہ پوری کوشش کی اور وضو بھی کر لیا، اب اس کو گمان ہو گیا کہ اب کچھ دانتوں میں یا کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں. اب بعض اوقات جیسے نماز پڑھا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے وہ اندر سے منہ میں سے کوئی چیز جیسے برآمد ہوئی، کوئی دانتوں میں سے کوئی نکلی کوئی چھوٹی موٹی سی چیز. اب اس کو یہ احساس ہوا کہ یار یہ کہیں پھنسی ہوئی تھی دانت کے اندر، یا بعض اوقات ایسی کوئی محسوسات ہو سکتا ہے کہ ہوں، بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے لیکن تھوڑی سی کوشش کرے تو چیز نکل آتی ہے. لیکن اب وہ دوران نماز نکلی اور اب اس پر یہ گمان آیا کہ یار یہ لگتا ہے کہ وضو کے دوران یہ چیز جو تھی نا وہ دانتوں میں پھنسی رہ گئی تھی اور صحیح کلی ہوئی نہیں ہوگی اور یہ رہ گیا ہوگا. تو وضو اور غسل فرض ہونے کی صورت میں جب غسل کیا جائے تو اسی صورت میں اب نماز پڑھی تو اس نماز کے متعلق کیا حکم ہے؟ کہ وضو کے تعلق سے تو نماز ہو جائے گی، کوئی اس میں کلام نہیں ہے. غسل کے تعلق سے جبکہ اس نے کوشش کی تھی اور رہ گئی تھی، ایک صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے کوشش ہی نہیں کی اور بوٹیاں رہ گئی، غسل کر لیا، فرض غسل. تو اب اس کی غفلت کی وجہ سے رہ گئی، یعنی نماز وہ دوران ہے کیا نماز گئی اس کی جب غسل فرض ادا نہیں ہوا ہے، یعنی یہی کہ اس کو پڑھنا پڑے گی. جی دوبارہ کلی کر لے یا کسی طرح بھی پانی پہنچائے، خالی کلی کر لے یا پانی پی لے گا اور وہ پہنچ جائے وہاں کھڑکی میں دھل جائے تو بھی کافی. دوبارہ پورے غسل کرنے کی حاجت نہ رہی نا بابا. جی ہاں، کبھی کبھی میرے ساتھ یہ وضو میں ہوتا ہے. وضو تو خیر نماز ہو جائے گی اگر وہ اس میں رہ گیا تو، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ ایسا کوئی حادثہ پیش آ گیا تو نماز توڑنا تو جائز نہیں ہے کہ وضو میں اگر کلی اگرچہ وہ رہ گئی. میں تو خیر میری تو عادت ہے کہ کھائے یا تو نماز کا وقت ہے تو ایسی چیز کھانے سے پرہیز کرتا ہوں جب مجھے وضو کرنا ہے تو، اور نماز کے بعد کھاتا ہوں. کوشش یہی ہوتی ہے. یا جب ایسا ہے کہ بعض اوقات کھانا ہی پڑتا ہے، جیسے مغرب کے بعد کھاتے ہیں اور پھر عشاء پڑھنی ہوتی ہے تو پھر اب ایسی صورت میں تو کھا لیتا ہوں. ویسے جو جیسے یہ امرود آ گیا اور عشاء بھی مجھے پڑھنی ہے مثال کے طور پر، تو اب میں امرود عشاء کے بعد کھاؤں گا، میری عادت ہی ہے. اس طرح کی کوئی چیز کھانی ہوتی ہے بیچ میں تو وہ پہلے وضو کی ترکیب بنا لیتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں. اب بعض اوقات کوشش کے باوجود یہ ہوتا ہے کہ منہ میں کوئی سی چیز آ جاتی ہے، بوٹی وغیرہ، تو میں الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پانی بہا لیتا ہوں. جیسے میرے پاس پانی موجود ہے تو کوئی اور مانع نہیں ہے تو پانی پی لیتا ہوں، اس طرح کے وہ دھل جائے وہ حصہ. اسی طرح آنکھ پر ہاتھ لگایا، اب یہ کہ وضو میں تو وہ دھل گیا اور نظر نہیں آئی تھی وہ چیز، وہ معاف ہے جو جن کی نگہداشت دشوار ہے، جس کو اپنے پچی بولتے ہیں کہیں رہ گئی تھی، اب یہ سخت ہوئی تو پھر میں بھاگ کے جاتا ہوں اور اس حصے کو دھوتا ہوں کہ اب پتہ چل گیا تو اب دھو لیا جائے. وضو نئے سرے سے کرنے کی حاجت نہیں ہے. یہ وضو میں کبھی کبھی میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے، یعنی کئی بار ہوتا ہے ایسا، اور ظاہر ہے کہ یہ ہو سکتا ہے دوسروں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، وہ بھی ایسا کرتے ہوں گے، لیکن حساس طبیعت جس کی نہیں ہوتی تو وہ اس کو اگنور کر دیتے ہوں گے. میں اکثر مطلب کلی کرنے کے لیے بھاگتا ہوں یا پی لیتا ہوں پانی یا وہ آنکھ کا حصہ دھو لیتا ہوں. ماشاءاللہ. وضو کی منہ دھونا تو فرض ہے نا. جی بابا. آنکھ کے باہر جو پچی لگ گئی، سخت پچی، پانی نہیں بہا اور نظر نہیں آئی وضو کرتے وقت تھوڑی سی لگی ہوئی ہے تو یہ معاف ہے، جو نمازیں پڑھی ہو گئی. لیکن جب پتہ چلے گا
اب یہ دھونا اگر نماز پڑھنی ہے تو اب دھو کر فرض ہے. یہ جیسے کوئی پانی بہانا پڑے گا اس پچی کی سختی کو ہٹا کر, جبکہ یہ آنکھ سے باہر ہے, آنکھ کے کنویں کے اندر ہے, تو اس کا اندرونی حصہ دھونا فرض نہیں ہے. لیکن اندر جمتی نہیں, جمتی تو باہر ہے نا عام طور پہ, اور چپکتی ہے باہر. تو یہ ایک بہت اہم مدنی پھول میں نے آپ کو دیا. جی بابا جی, اس کو سنبھال کے رکھیے گا. دعا کریں بسوں بابا, کی اس طرح نمازیں ضائع ہو جاتی ہوں گی, وہ لگی رہنے دیتے ہوں گے. دعا کریں ہمیں سنبھالنا نصیب ہو جائے, سنبھالنے کا جذبہ نصیب ہو جائے, عمل کا جذبہ نصیب ہو جائے, یاد رکھنے کا جذبہ نصیب ہو جائے. اور انجیر بھی ابھی باقی ہے, ابھی ایسا خالی امرود پہ تو نہیں نا ہم گزارا کریں گے, ہم کو انجیر کل بھی کھا سکتے ہیں. یہ طبی طور پہ معلومات بھی کر لو کہ انجیر اور امرود ایک ساتھ کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے. وہ انشاءاللہ ہم وہ جو بہت چیزیں ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کھا سکتے. نہیں تو یہ ہم کر سکتے نہیں کر سکتے, کھا سکتے نہیں کھا سکتے, یہ ہم تھوڑی دیر کے بعد آپ سے پوچھ لیں گے نا. ہاں اگر مجھ سے رابطہ ہو جائے تو ضرور پوچھ لیجیے گا.